Ayan, bali ang in-avail po namin yung Only Play na worth 750 pesos per kid. Bali sabi, pwede naman daw lumabas kung kakain. Basta hanggang bukas yung mall, pwede. Only Play. Tapos yung adult, 150 yung bayad. Kung dalawa yung parent, pwede naman daw mag-swap ng bantay. Kasi katulad na may dala kaming baby. So, pwedeng mag-swap. Yun, makakita sila dun sa slide. You want to slide again? Okay. Let's slide again. Let's go. Teacher. Go. Go back up. Come on. Oh, go, go. Release. See you later. Wait lang. Wait. Sasama si Daddy. Go. Say yun. Say yung ano. Go, yun din. Bibidyoan ko lang kayo. Kasama lang ako pag akyat. Sige, Enrico. Go! Dito ka sasakay ako pag mag-slide ako ng pants. Hurry! Enrico, sakay! Come on! Yan. Sit down din. Buka yung seat. Yan. Tapos hold ka dito. Huwag mo siyang iwan, dalawa kayo. Huwag mong pabayaan na mag-isa lang yung kapatid mo. Bata yan, mahuhulog yan mag-isa. Ilang ha? 3! Ilang? Ayusin. 3! Ah! Yeah! Trampoline tayo, trampoline! Trampoline! Try na natin mag-slide. Yes, Daddy! Daddy! Oh! Init sa puwet ah. Dudulis ko.